Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी उदारवानी खारा वत्रवाना दारावा शबारी अल्लाह रबा उरा वत्रवाना दारावा शबारी अल्लाह रवानी बिरी 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 बारा 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 होली 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 तुम्हारा नाम धन्य 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 इधर रवानी खुदा शबारी अल्लाह रवाना दारावान दाल्ला रवाना दारावान दाल्ला रवाना दारावा शबारी बारा 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 दाल्ला रवान होली 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 तुम्हारा नाम धन्य 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 इधर रवानी खाला रवाना दारावा शबारी अल्लाह रवाना दारावान दारावान उधर रवानी दारावा शबारी अल्लाह रवानी बारा 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 अल्लाह रवा होली 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 रिबी रिबी रे बारा 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 उधर रवानी खाराबा शबारी अल्लाह रवानी बारा 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 अल्लाह रवा जिसुम का नाम रे जिसुम का नाम रे जिसुम का नाम रे जिसुम का नाम रे लाए praise the Lord praise the Lord praise the Lord praise the Lord thank you Jesus 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 glory be your name 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 ई तरवानी कूरा वर्षा बरी अल्लाह रवाना दरवान दल्ला रवाना दरवान दल्ला रवाना दरवान दरवान होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम 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 इधरवानी दारावा शबारा बारा बारी अल्लाह रवान होली 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 लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड होली लॉर्ड हालेलुया 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 होली 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 शिबारा बारा 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 तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें जो छ से छ तुम्हारा परिवर्तन नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे यीशु का नाम रे दया कर हालेलुया इदाराबानी खाराबात्रमाना दाराबा शबारी अल्लाह रवाना करावा तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम तो परमेश्वर अनंत ज्ञान पिता वो शांतिरान जिसुम का नाम रे दया करो जिसुम का नाम रे दया करो जिसुम का नाम रे दया करो हालेलुया 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 आज रे सब निमंत्रण धन्यवाद सुजो निमंत्रण धन्यवाद प्रभु आमान करो सावधान सब तुम निकट सुझाई हो आमान को मंडली समस्त विशेष भाव रे दया करो हालेलुया 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 समस्त सत्य रे प्रभु आचरण करिया पई आमान को तुम सहायता करो हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य जिसुम का नाम रे जिसुम का नाम रे दया करो इला रवानी पूरा वर्षा बारी अल्लाह रवानी खार बंदा रमा तो आत्मांग्र अग्नि सर्वत्र प्रज्वलित हो प्रभु हालेलुया 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 आमान को देशवासी मध्य विशेष भाव रे दया करो जेबरी समान कर चक्षु प्रसन्न हबो आउ से समस्त सत्य ज्ञात हेबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु जिसुम का नाम रे जिसुम का नाम रे जिसुम का नाम रे तुम्हें दया करो होली 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 सेही परि भाव रे समस्त जगतवासी प्रति मध्य अनुग्रह करो
যেভাবে সময়ে সমস্ত সেই সত্য জ্ঞাত হয়ে পারিবে যে দারাবানি পুরা বাক্রমণা দারাবান্না দারাবানা দারাবান পুরা বাবা 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 পুরা বাবা শাবারা বারা 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 বান্দা দারাবান যিশু নামরে দয়া করো তোমার আত্মাঙ্গর কার্য সর্বত্র বড় ভাবে সাধিত হোক হলি 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 এবং অভিষেক হেতুর জুয়ারি বিনষ্ট হোক শুনিল ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু নামরে প্রার্থনা করছি আমেন। মোর দয়া উছলি উঠে তোমার চরণায় উত্তপ্ত হয়ে মোর দয়া উছলি উঠে তোমার চরণায় উত্তপ্ত হয়ে তোমার মিলনায় গান হয়ে যিশু রে তোমার মিলনায় গান হয়ে যিশু রে
hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Puravatramani Daravashakala Ravani Adarava. Puravatramana Daravandala Ravana Ravana. Holy, 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 holy. তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম আশ্চর্য, হালেলুয়া। তুমি আশ্চর্য কর্ম করে খাও প্রভু। ইদারাবানি পুরাবাত্রামানা দারাবান আল্লাহ রবা। উদারাবানি দারাবা শাবারি আল্লাহ রবা। পুরাবাত্রামানা কারাবান আল্লাহ রবানা দারাবান আল্লাহ রবা 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 রবা। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shibara bara 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 bara. Idaravani karavatramana daravana. Puravatramana daravana shabari Allah rabari bara 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 bara. যিশু নাম দয়া করো, যিশু নাম দয়া করো, যিশু নাম দয়া করো। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shabara bara 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 bara. Udaravani karavatramana daravana Allah ravana daravana Allah ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Ira da 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 ba 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 ba. Udaravani bara 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 bara. Udaravani kharava shamari Allah ravani anda ravani bara 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 bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য, তোমার নাম ধন্য। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaraba shabari Allah rabari bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Jisung karamare jisung karamare jisung karamare jisung karamare. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Uravatramana daraba shabari Allah rabana kharabam Allah rabana darabam Allah rabana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaravani kharava shabari Allah ravani vara 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 vara. Uravatramana daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana daravandala. Uravatramana darava shabari Allah ravana daravandala ravana daravandala ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Praise the Lord, praise. Thank you. Into I प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 दोषी प्रभु तुम्हारा नाम को कारण प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर तुम्हें हमको सृष्टि करिছো तुम्हें सृष्टिकर्ता तुम्हें सत्य जीवित परमेश्वर ऊर्ध्वरे दिले मध्य तुम्हें प्रत्येक मनुष्य को तुम्हें देखुछ प्रभु तुम सृष्टि मनुष्य माने प्रभु आमाने तुम्हें आमानकर पिता आमाने तुमर संतान प्रभु যদি আমানে কিছু অবাটরে যাইতাও প্রভু কিছু ভুল করিতাও তথাপি তুমি আমানকো প্রেম করি দণ্ড দিতাও যেপরি প্রভু আমানে তোমার নিকটবর্তী হবু আহুরি তোমাঠাରୁ সে আশীর্বাদ গ্রহণ করিব তুমি আমাকে সাহায্য করো উদারমানা কারাবাসাবা তালাবাতনাবানি বিদিনাবা প্রভু তোমার নামକୁ ধন্যবাদ দউছি প্রশংসা তোমার গৌরব তোমার দেউছি প্রভু हाँ प्रभु तुम्हें मते केते प्रेम कला तुम्हें मते दया कला प्रभु कला दिन मानकरे प्रभु मोर शरीर अनेक परिमाण रे असुस्थता थिला मात्र प्रभु से सब प्रभु तुम्हें मते प्रेम करी मोर भूल अपराध अयोग्यता को क्षमा करी प्रभु मते तुम्हें सुस्थता देला से तुम नाम को धन्यवाद दे चित्तरावा नखा बालावा तालावा तालावा इरिंदरावा
प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूची प्रभु हाँ प्रभु आज तुम्हें से सूचक देला तुम्हारा चरण तले बसिया निमंते से तुम्हें तुम नाम को धन्यवाद दूची प्रभु अनेक दिन हेलानी प्रभु मा आशीर्वाद नथिले हाँ प्रभु मोर शरीर असुस्थ थिला मात्र प्रभु से सब मते तुम्हें संपूर्ण सुस्थता देइछ धन्यवाद दूची प्रभु आ जहाँ किछि शरीर मध्ये टिके दुर्बलता जहाँ किछि टिके असुस्थता रहिछि ता मध्ये प्रभु तुम्हें देखुछ तुम्हें जानुछ प्रभु अति शीघ्र प्रभु तुम्हें से सब असुस्थता को सुस्थता संपूर्ण सुस्थता तब बोली तुम नाम को धन्यवाद दूची Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Thank you, Jesus. हाँ प्रभु द्वारा तुम्हारा वाक्य कई जो करे दुई बात नहीं जाना मोर हमारे एकत्र मुझसे नहीं विद्यमान प्रभु तुम्हारा उपस्थित स्थान में रही प्रभु राज अपने हमारे प्रत्येक अनुभव करू तुम्हारे को नहीं प्रत्येक दिन आनंद करिबा को पाइबो दया करे कि साहाय्य करो कारण प्रभु जगत से अनुभव गति करछि प्रभु बहुत समय तुम्हारा आगमन होता हमने जानि प्रभु जे परे हमारे निज निज को सजाइबो निज निज को प्रस्तुत करिबो कोठी आपण भूल होइछि ता देखि सुधारिबा को पारिबो तुम्हें हमारे को सहाय्य करो उदा लामा नामा नामा शामा नामा रे निंदरामा प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दूची तुम्हारा प्रशंसा तुम्हारा गौरव करछि प्रभु कारण प्रभु तुम्हें हमारे को पाखे में रहिछ प्रभु हां प्रभु प्रार्थना करछि प्रभु एक उग्र निवेदन प्रार्थना तुम्हें सुनी छ बोले धन्यवाद दे प्रिय प्रभु यीशु के नाम में मांगते Amen. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily live. I surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all to Jesus, I surrender. Humbly at His feet I bow, worldly pleasure all forsake. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Let me feel Holy Spirit, truly know that Thou art one. I surrender all. Hallelujah, hallelujah. Darabani haraba 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 haraba. Blessed Savior, I surrender all to Jesus. I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Now I feel the same. Oh, to joy and full salvation. Glory, glory to His name. I surrender. Holy, 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 holy. Darabani karaba kabaraba. Blessed Savior, I surrender all to Jesus. I surrender. Make me Savior, holy God. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art one. Darabani haraba kabaraba raba 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 raba. धन्यवाद 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 Darabani karaba chaba raba 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 raba. Holy 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 holy.
Holy Lord, 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 Holy Lord. Shabari Allah Rabani bara 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 bara. Uravatramana daraba Shabari Allah Rabani Kharavan Allah Rabana Daraban Allah Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idarabani Kharaba Shabara bara 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 bara. Idarabani Kharaba Tramana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabana bara 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 bara. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idarabani Kharaba Shabari Allah Rabara bara 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 bara. Shabara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 इधर अवश्यवरी अल्लाह रवनी खार वत्रमन करबंदलमा. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Lord, we praise and give all the glory. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Praise the Lord. Salute के प्रार्थना करो. सुंदर सुजल देखे प्रभु तुम्हारी चरण से बस सेवा प्रार्थना वंदना परिवार मंदिर प्रभु तुम्हारी चरण को धन्यवाद. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम. ओ प्रिय प्रभु तुम्हें सम्मान करो सौवर्ती पिता परमेश्वर. प्रभु सम्मान करो समस्त प्रकार बहुत दोषों को बोला करो प्रभु तुम्हें मार्ग न करी प्रभु तुम्हें सम्मान तुझे जीवित मान करो तेरे नाम स्तुति देखुन चाहिए. ये जगत मध्य एक चीज मरो उद्देश्य साधन परिवार मनते प्रभु हालेलुया हालेलुया. ओ प्रभु जी परित मरावन रामन जी में जो क्या आचरण दया परिचय परित में मान साहाय्य करो प्रभु. ओ प्रभु तुम्हें अनेक प्रभु अरियावत मंत्र प्रभु और को मनोनीत प्रभु समरणित मान को मध्य प्रभु तुम्हें मान को स्थान दिए प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रभु जी प्रिय हमारे तुम्हारा मनोनीत संतान संतति प्रभु तुम्हारा और पद को चाहिए प्रभु पाई तुम्हारा पद प्रभु तुम्हारा पद पानी को निज निज को प्रभु सजने को पाई प्रभु से परित में मान साहाय्य करो प्रभु. हालेलुया. प्रभु से सुधि कन्या ने प्रभु जी प्रिय हमारे निज निज पद को सजने को पाई प्रभु से परित में दया करो प्रभु. हालेलुया. प्रभु जात मंगल साहाय्य द्वारा प्रभु तुम्हें सम्मान करो सहित रे कथा प्रति समय प्रति मुहूर्त में प्रभु तुम्हें सम्मान करो समस्त गुण अपराध को प्रभु आ प्रभु तुम्हें मार्जना करो प्रभु से पाई दिन बाद दो प्रभु. ओ प्रिय प्रभु तुम्हें सम्मान करो समस्त प्रकार दुष्फल प्रभु तुम्हें सम्मान को साहाय्य करो प्रभु से पाई पर पवित्र मान करो धन्यवाद प्रभु. इस तने बस वाली मंदिर प्रभु तुम्हें सुंदर सुजल जो से पाई पर पवित्र मान करो धन्यवाद. पापियों जो गेल मध्य प्रभु तुम्हें सम्मान को दया करो चलो प्रभु जो दिन पर वर्ष पर मास तुम्हें सम्मान को सुंदर भाव में चढ़ाई करे नोज रूस भाई धन्यवाद. ओ प्रिय प्रभु आज रही दुनिया राज देश प्रभु जितने प्रकार समस्या देखा दो अनेक प्रकार प्राकृतिक विपर्यय युद्ध प्रभु विभिन्न प्रकार स्थान स्थान बन्या बातें प्रभु विभिन्न प्रकार समस्या मुद्रियों को माने अधिकार करते मध्य प्रभु तुम्हें सम्मान को सुंदर सुजोग दीजिए. ओ प्रभु सुंदर भावे तुम्हारे चरण तले बसवानी मंदिर तुम्हारा उपासना सेवा वंदना करवानी मंदिर प्रभु तुम्हें सुजोग दीजिए प्रभु से भाई धन्यवाद. आज प्रभु तुम्हारा नाम रे जो माने सेवा को प्रभु अनेक जगह प्रभु स्मरण खड़ी करो मात्र प्रभु तुम्हें सम्मान को सुरक्षा दीजिए प्रभु इच्छा बात प्रभु तुम्हें से भाई को नाम धन्यवाद. ग्लोरी थैंक यू जीसस हालेलुया. प्रभु तुम्हें सम्मान को दया करो प्रति समय प्रति मुहूर्त निमंत्रण प्रभु तुम्हें सम्मान को से प्रस्तुत जीवन कटवा पाए प्रभु तुम्हें साहाय्य करो प्रति समय हमारे से धैर्य सहित प्रभु तुम्हारे सेवा उपासना करिबा संदेश प्रभु तुम्हारा नाम को उच्चित करिया पाए प्रभु से भरी तुम्हें दया करो. हालेलुया हालेलुया. ओ प्रभु सत्य आत्मा से सदा सुधा उपासना करे प्रभु तुम्हें गौरव करिवानी मंदिर प्रभु. ओ प्रभु तुम्हें दया करो हमारे इस तरह जितने जन बसु प्रभु प्रत्येक का सहवर्ती का परमेश्वर तुम्हें नीचे प्रभु तुम्हें सुजोग दीजिए प्रभु से भाई तुम्हारा धन्यवाद. ओ प्रभु आज अनेक विस्तृत जीवन मंदिर प्रभु तुम्हें
ଭାବରେ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି 30 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ 100 ଗୁଣରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେଭଳି ତୁମେ ଦେବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ তুমি আমাকে সাহায্য করো। শয়তান বড় যন্ত্র প্রভু সে কেউ সময় আমাকে সে সমস্ত ধর্ম করিবা পাই সাহস প্রতিষ্ঠিত হবে। মাত্র প্রভু সুদা প্রভু যেপরি তোমার নিমন্তে প্রভু আমি উজ্জ্বল হই প্রভু ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପୁରାର ସଖାଳ ବାବା। Glory, thank you Jesus. ପୁରାର ସଖାଳ ବାବା। Glory, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम, धन्य तुम नाम. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Glory, 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 glory. पूरा सारा बड़ा 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 बड़ा. पूरा सारा बड़ा बड़ा बड़ा. Glory, thank you, Jesus. प्रभु तुम्हें प्रत्येक सभापति जो मैंने आशीर्वादी नहीं जो मैंने इसमें ऑनलाइन में प्रत्येक हालेलुया हालेलुया। जी जो समस्या नहीं जी जो मन नहीं प्रभु इस तरह हमारे को प्रभु तुम्हें प्रत्येक को इच्छा अनुसार प्रभु प्रत्येक को प्रभु आओ तुम्हारी इच्छा अनुसार प्रभु तुम्हें प्रत्येक को जीवन तुम्हें साहाଯ୍য करो। हालेलुया। ग्लोरी थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रत्येक को ओ प्रभु दरबार से मस्त अनुभव प्रत्येक को सर्वनात्मा विशेष दास को पूरे हस्त स्मरण करते एक बेबेल सिस्टम में होची। गालातियो 5 पर्व तार प्रथम पदरे लेखा अछि स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आम मान को मुक्त करी अछंती अतः स्थिर होई रुह एवं दासत्व ज्वाली रे आउ थरे जोचा न जा। प्रकृत स्वाधीनता जे ख्रीष्टंक ठारे अछि ताहा अनेक जानती नाही। आज जदि बा आमर देश रे पारंपरिक भाव रे जागतिक भाव रे जो स्वाधीन दिवस पालन करा जाउछि ओ ता जदि प्रकृत भाव रे स्वाधीनता आनी दियंता लोकंक ठारे आम देश रे ता केते भलो होंता। मात्र अनेकंक ठारु ता गुप्त होइकी रहिछि। प्रकृत स्वाधीनता ख्रीष्टंक ठारे अछि तथापि जो माने प्रभु जीशुंक ठारे विश्वास करी से स्वाधीनता प्रकृत स्वाधीनता पाई विशेष करी ताहा शरीरर नुहे मात्र आत्मार स्वाधीनता अर्थात आत्मार परित्राण से स्वाधीनता रे आमान को स्थिर रहिबा को हबो। कारण लेखा अछि जे शेष पर्यंत धैर्य धरी रहिबो से परित्राण पाइब आउ मरण पर्यंत विश्वस्त रहिले जीवन रूप मुकुट प्राप्त हब। आउरी मध्य लेखा होछि तुमर जहा अछि ताकु तुमे दृढ़ रूपे धरी रख नचेत तुमर मुकुट केही हरण करि नब। प्रभु जीशुंक ठारे जो स्वाधीनता अछि ताहा आउ काहा ठारे मध्य नाही। स्वर्ग मर्त्य पाताल रे प्रभु जीशुंक ठारे सेही स्वाधीनता जहा अछि ताहला पाप क्षमा से केवल पाप क्षमा करंती सेथिरु से स्वाधीनता आउ मुक्ति प्रदान करंती आउ ताहा सबुठारु बड़ श्रेष्ठ विषय प्रत्येक मनुष्य पाई। कारण जे पाप करे से पापर दास देखा जाए आउ सेथिरु मुक्त हवा समस्तंक निमंते नितांत आवश्यक जेहेतु धर्मशास्त्र वाक्य अनुसार पापर बर्तन मृत्यु आउ प्रभु जीशु से जगत को आसिले आमान को आमानकर आउ पापरु आमान को मुक्त करने को आमान को परित्राण देवा पाई
से निजर प्राणदान कले आउ से दिन मध्य जो जीशुक निकट को आउ से कौन से गृह थिबा समय बहु संख्यक लोकंकर भिड़ हला ता भितर 4 जन लोक आसी जड़े पक्षाघात रोगी को खटरे बोहिक आनिले आउ जीशु जो गृह थे तार छात को से भांगी से खटिया सम्मुख को से लोक भिड़ भीतर को ओल्लई देले जीशु से विश्वास देखी से लोक को कहले तुमर पाप क्षमा करागला अन्य माने बचसा करी कहले शास्त्री माने फारूसी माने से जिहुदीय नेता माने सेमानक ठारू ता गुप्त होइकी थिला तेणु आज जगत मध्य जदि से माने आउ से जिहुदीय नेता माने शास्त्री फारूसी माने जो माने लोक मानकर आउ नेता थिले आत्मिक नेता स्पिरिचुअल लीडर्स थिले समानको समाने धर्म शिक्षा दउथिले जदि समाने एई सत्य जानी पारले नाही आउ अन्य जागतिक नेता माने सामाजिक नेता माने राजनीतिक नेता माने कौन ए विषय ए सत्य जानी पारिबे ता समान ठारू केते अधिक गुप्त होइकी रहिछि से दृष्टि चिंता कले ए जागतिक सामयिक आनंदर मूल्य कौन से स्वाधीनतार मूल्य कौन आमे जानू जे मनुष्य पाई थरे मृत्यु तापरे विचार निरूपित होइछि प्रत्येक मनुष्य को से निमंते मृत्यु वरण करने हुए आ जो से विचार सम पहुंचब जार पाप क्षमाहीन थी जार नाम से जीवन पुस्तक रे लेखा थिबार देखा जीव नाही पापर बर्तन तो मृत्यु आउ लेखा अग्निमय हृदय ताको निक्षेप करा आउ सेथिरु से केबे उद्धार पाइब नाही जगत रे जेते मनुष्य आउ आनंद करिथिले मध्य तार जेते सुख जेते उन्नति जेते सम्मान जेते क्षमता से प्राप्त होइथिले मध्य तार मूल्य कौन अनंत काल पर्यंत आउ से अग्निमय हृदय से जंत्रणा भोग करिवो ईश्वरंक ठारू सब बड़ पई अनंत काल पई से पृथक हेकि रहिबो ईश्वरंक लोकमानक ठारू आ जदि से आउ से प्रकृत स्वाधीनता जहाँ जीशुंक ठारे अच्छी से पापर क्षमा पाइथिले अनंत जीवन आउ जो आउ से अधिकारी हो पारि थांता स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवार अधिकार मिली थांता जोटी मृत्यु क्रंदन क्षुधा तृषा किछि नै सेथिरु वंचित होइकी रहिबा अनंत काल पर्यंत समस्त साधु मानक ठारू किरुब शराब मानक ठारू हेई पारे निजर किछि प्रियजन माने जो माने से स्वाधीनता प्राप्त होई पाप क्षमा प्राप्त होई परित्राण पाई आउ से समाने ईश्वरंक सहित जीशुंक सहित स्वर्ग राज्य रे साधु मानक सहित आउ से माने थिबे सेमानक संगे मध्य मिलित हबार सुजोग न पाई आउ से नरक रे चिरकाल पर्यंत जंत्रणा भोगिबा केते बड़ दुख परितापर विषय सेदिपाई आउ बाइबल लेखाउछि जे समस्त परित्राण पांतु एडा ईश्वर इच्छा करंती किंतु सेदिपाई आउ जो माने से स्वाधीनता प्राप्त होइछंती जो मानकर चक्षु प्रसन्न होइछि एपर ईश्वरंक लोक मानकर कर्तव्य दायित्व रहिछि आमानक देश पई त लेखाउछि शासनकर्ता आउ समस्त अधिकार प्राप्त लोक मानक राजा सेमानक निमंते सर्वप्रथमे प्रार्थना विनती निवेदन उत्सर्ग कर समान प्रति आमानकर कर्तव्य अछि प्रभु जीशु जेपरि से दिन तांको शिष्य मान कहले तो माने पवित्र आत्मा प्राप्त होला परे मोर आउ तो माने शक्ति पाई मो पई साक्षी हो जेरूशलेम समस्त यहूदा प्रदेश समीरण आउ पृथ्वीर प्रांत पर्यंत आमानकर कर्तव्य अछि जो माने आमाने ए शहर रे अछु कटक रे आउ ए कटक शहर रे जीशुंक पई साक्षी होबा को ओडिसा रे भारत रे आउ पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मध्य आमानकर कर्तव्य दायित्व रहिछि केते बड़ आदेश प्रभु देले समस्त मानव जाति निकट को जाई सुसमाचार प्रत्येक प्राणी निकट सुसमाचार घोषणा कर सबु जातिर लोकन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने बपतिस्म दियो मुझे आज्ञा दे से सब शिक्षा दियो आउ सेमान को शिष्य कर पृथ्वीर प्रांत पर्यंत मो पई साखिबो
केते बड़ ए आदेश रही। तेणु जड़े प्रकृत प्रभुंक लोक अल्प किछि कर्तव्य कर्म करी गिरजा प्रार्थना करी बाइबल पढ़िकी तार कर्तव्य को से शेष करि पारिबो नाही। मात्र प्रथमे ईश्वर राज्य आउ धार्मिकता अन्वेषण करने को हब। पिता माता भ्राता भगिनी भार्या संतान संतति निजर प्राण को मध्य अप्रज्ञान करने को हब। प्रभुंक पई जीशुंक पई सुसमाचार प्रचार निमंते जेहेतु अनेक ताकु तो ग्रहण करते ना बरं विरोध करिथांती। एथिबे अनेकंकु निजर प्राण दान करने को मध्य पड़ी। आ बाइबल लिखाउची जे निजर प्राण को मध्य अप्रिय ज्ञान करी सेपरी कार्य करने को हब। मैं प्रभुंकर धन्यवाद करुची। सब मोर इच्छा और मोर प्रार्थना प्रभु आउ जेमती लिखाउची जे प्रचार करे से ईश्वर वाक्यर प्रचारक परि प्रचार करू। तेणु ईश्वर वाक्यर प्रचारक परि जेमिति मु प्रचार करी। आउ प्रभु मते आज पर्यंत साहाय्य करछन्ती 44 वर्ष ऊर्ध्व सम केमिति प्रथमे मो जीवन रे ताकु मो कार्यकारी करिछि मु से स्वाधीनता प्रभुठारु प्राप्त होईछि। गोटे समय मु एका बसी आखिर लुह बोही मोर समस्त पाप पाई प्रभु निकट क्षमा प्रार्थना करी प्रभु जीशु तांग रक्त रे समस्त पापुरा मान को परिष्कार करती। प्रथम जन 1 पर्व 7 पदरे लिखाउछि ताहांक पुत्र जीशुंक रक्त समस्त पापुरा मान को परिष्कार करे। जेतेबेले सेही प्रथम जन 1 पर्व 9 पदरे आउ जहा लिखाला जदि आमने आपण आपण पाप स्वीकार करिउ तबे से क्षमा करिया को विश्वस्त और न्यायवान। आमे जदि प्रकृत भाव रे आमनकर समस्त पाप स्वीकार करू प्रभु जीशु तांक रक्त रे आमन को धोई परिष्कार करंती। तेणु से भाव में प्रथमे मु से स्वाधीनता प्राप्त होईछि एवं प्रभुंकर भय कंप सह प्रभुंकर वाक्य ग्रहण करी आउ अपना परित्राण साधन करी सत्य वाक्य सर्वदा यथार्थ भाव में कहवाई मु चेष्टा करिछि। एटा को गोटे आउ व्यवसाय भाव में मु नै नाही। एटा गोटे जॉब बा कमर्शियली मु ताकू नै नाही। एमिति किछि कार्य कले मु आउ बंचिबी एथिरु निजको बा निजर परिवार को आ मो प्रतिपोषण करि पारिबी सेही प्रकार चिंताधारा रे नाही। जे ग्रहण करू ग्रहण न करू सत्य वाक्य को यथार्थ रूपे व्यवहार करिया पई सबले मो यत्न करिके आसीछि। सेथि निमंते जो माने सुनुछन्ती आपण माने मो मुखरु आउ एडा मो थियोरी भाव रे कहू नै प्रैक्टिकल भाव रे कहूची प्रकृत प्रभुंकर आउ वाक्यर प्रचारक परि प्रचार करी कहूची आउ सेथिरे मनोयोग कले आपण मानकर मंगल निश्चय हब। ख्रीष्ट आमान को मुक्त करिसंती स्वाधीनता पई सेथिरे स्थिर रहिबा। केते बड़ कर्तव्य दायित्व आमानकर अछि आमानकर देश पई। जो देश रे आज की उत्सव करानो जाउची इंडिपेंडेंस डे पालन करी सारा दुनिया रो दृष्टि रही आमानकर देश प्रति नवा दिल्ली प्रति जे केमिति भाव रे उत्सव करा जाउची सेथिरे किंतु कोन से माने ख्रीष्टंक ठारे जो स्वाधीनता अच्छी ता पाइछन्ति ख्रीष्टं को ग्रहण करिछन्ति। आमानक देशवासी राज्यवासी सहरवासी ग्रामवासी ख्रीष्टं को ग्रहण करिछन्ति जाहांक ठारे पाप क्षमा करिवार मध्य अधिकार अछि। आउ तेणु से दिन से जब पापिनी स्त्री आसिला तांग पाखे रोदन करुथिला ता चक्षुर लोटकरे तांगर पाद उसिक्त करी मस्तकर केशरे पोछि दउथिला बहुमूल्य तैल ढाली आउ बारंबार चुंबन करुथिला से तार केशरे पोछि दउथिला। तेजले जीशु कहले तार अनेक पाप क्षमा करागला तापरे आउरी कहले आउ तोर समस्त पाप क्षमा करागला आउ तोर विश्वास तो रक्षा करती तू शांति रे चली जा। एई अनुभूति प्रत्येक आवश्यक प्रत्येक भारतीय आवश्यक। केते जन भारतीय ठारी अनुभूति अछि एथि दायी अमेरिकावासी हेबे नहीं ऑस्ट्रेलियावासी हेबे नहीं आफ्रिकावासी हेबे नहीं भारतवासी हेबे भारतर ख्रिस्टियन माने हेबे आमाने से दायी हवा ए देश पई राज्य पई शहर पई आमानक ग्राम पई कारण अनेकंक मध्यरु प्रभु आमानक पृथक करी आमानक चक्षु को खोली दैछन। टिके संक्षिप्त भाव में चिंता करिबा प्रकृत स्वाधीनता पाई आउ कोन आवश्यक जीशुंक ठारे रहिछि केवल सेति नाही मात्र सेति पई आउ चारोटी उपाय प्रभु देइछन्ति जद्वारा से स्वाधीनता यथेष्ट भाव में यथार्थ भाव में
ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯୀଶୁ, ଯିଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବାକୁ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବାକୁ ହବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି ଜନ 8 ପର୍ବ ତାର 36 ପଦରେ, ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ପୁତ୍ର ହେଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତେଣୁ ସନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କଠାରେ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏପରି ହେଇପାରିବ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଡୁବନ ନେଇଗଲେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗିର୍ଜା ଗଲେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଯାହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। କାରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନିବେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ନଗରରେ ସେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରହିଯିବେ। ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେଦିନ ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳାଅ, ପଛଆଡ଼କୁ ଅନାଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରହ ନାହିଁ, ପର୍ବତକୁ ପଳେଇଯାଅ, ନହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହବ। ଲୋଟ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସୋଦମ ହମରାକୁ ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି କରି ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଲା, ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ କି ସହର କି ଦେଶ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ବଢି ବଢି ଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଟପିଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ସେ ବିଚାର ସବୁ ଚାଲୁଛି ଚାରିଆଡେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଅନେକ ଧର ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସହର ଗୁଡାକ ସବୁ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉଛି, ବନ୍ୟାରେ, ବାତ୍ୟାରେ, ଭୂମିକମ୍ପରେ, ଯୁଦ୍ଧରେ। ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଦେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋଟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପଛକୁ ଅନେଇଲା, ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହେଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯାଇନାହିଁ, ଫେରି ଯାଇନାହିଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ କହିନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ କରିନି କି ସେ ବିବାଦ କରିନି, ନା 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 ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରକୁ ହିଁ ମୁଁ ଫେରିଯିବି, ମୁଁ ସାଡେ ଯିବି ନାହିଁ, ଏମିତି କହିକି ସେ ଗଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ଅନେଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ। ଯେମିତି ଲେଖା ହଉଛି ପଛକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଖମିର ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦବ। ସେପରି ଟିକେ ସେ ଖାଲି ମୁହଁ ବୁଲିଦେଲା, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି, ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶରୀରରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଠାରୁ ଆତ୍ମାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଅଧିକ ସାଂଘାତିକ ବିଷୟ। ଶରୀର ତ ଅଧାର୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଛି ସେଇଟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସନ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଏକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ହବ। ସନ୍, ତାପରେ ସ୍ପିରିଟ। ସ୍ପିରିଟ ହେଲା ମାନେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହଉଛି ସେ 2 Corinthians 3 ପର୍ବ 17 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। Where the spirit of the Lord is, there is liberty. ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଧରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୟ କରି ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ପିତର 3 ଥର କରି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କୋଉ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର? ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର, ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା, ତମାନେ କି ମୁଁ ଜାଣିନି କହିବା କଥା।
ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଆସିଲେ ତମେ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ତାମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ କି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ କି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ ତାଠାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରେରିତ ମାନେ 120 ଜଣ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସେମିତି ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ, ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବାକୁ ହବ, ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ। ଯେପରିକି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇଦିନ ସାମସନକୁ ଯେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆଉ ଦିନେ ଗୋଟେ ଯୁବା ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ହାବୁଡି ଗର୍ଜନ କଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହଉଛି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସାମସନକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି, ସେ ଛେଳି ଚାପି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। এই কথা ভিতরକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ବି ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ସୁଦ୍ଧା ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜୋହନ ଆଉ ସେ 20 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସିନା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜୋହନ ସୁସମାଚାର 1 ପର୍ବର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ମାତ୍ର ଆଉ ସେ ଜୋହନ 20 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଛୋଟ ହେଇପାରନ୍ତି, ବଡ ହେଇପାରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କଣ ହବ? ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୃଢ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କଲେ। ଯୋଉ ପିତର 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସାହସରେ ଆଉ କିପରି ସେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଲା। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଖାଲି କ୍ଷମା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେପରି ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୁମ ପାଇଁ, କଣ ଚାହୁଁଛ? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଫିଟି ଯାଉ, ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ। ସେ ତାକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସେଇପରି ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦେଖି ତାର ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପଇ କାଦୁଅ କରି ତାର ଚକ୍ଷୁରେ ଲଗେଇ ଦେଇ କହିଲେ ସିଲୋହ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରିତ ପୋଖରୀ ଯାଇ ଧୋଇବ। ସେ କଲା, ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଗଲା। ସେଦିନ ସେ ବାହିନୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ କେହି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଆଉ ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଠୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଗଲା, ସେ ଲୋକ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସଂକଟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। 4 ଦିନ କବରରେ ଥିବା ଲାଜର ବାହାରି ଆସ, ସେ ମୃତ ଲୋକ ବାହାରି ଆସିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଧିକାର ମତେ ଦିଆଯାଇଛି। ସନ୍ ସ୍ପିରିଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସିନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଏହି ସତ୍ୟ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହୋଇଥିଲା ମୋ ଠାରେ। ମୁଁ ଜଣେ ରୋମାନ କାଥଲିକ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆଉ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୁନିୟର ସେମିନାରୀ ବି ଥାଇ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲି। ମୋ ବାପା 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି। ବଦଳି ଗଲି, ମୁଁ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲି। ଠିକ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଜୋଏଲ 2 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବଦଳିଯିବ ଆପଣମାନେ
ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସନ୍ ସ୍ପିରିଟ, ସ୍ପିରିଟ ହେଲା ସନ୍ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସ୍ପିରିଟ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ତାପରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର, ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଯୋହନ 8 ପର୍ବର 32 ପଦରେ, ପୁଣି ତୁମମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ ଓ ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୟଟା ହଉଛି କଣ? ଯୋହନ 17 ପର୍ବ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ହବ ଲେଖା। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ, ବାଇବେଲ ଜାଣିବାକୁ, ବାଇବେଲକୁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଛି ସେ ସବୁକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବାଣୀ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବୃଥାରେ ଆମର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି ତା ମଣିଷର ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ସବୁ। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ 100କୁ 100 କରିକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଖି ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ନିଜେ କଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଅନେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର, ସନ୍, ସ୍ପିରିଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର। ମୁଁ ସେପରି ଗ୍ରହଣ କଲି। ଅନେକଙ୍କୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଅନେକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ମଲା ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଅନେକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କର ଭୂତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ। ଏପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଲିୟନ୍ସ, ଟ୍ରିଲିୟନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅନଲିମିଟେଡ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜର ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପିତା ଈଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର କହିକି। କାରଣ ଅନେକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ଭୂତ ଛଡେଇବା, ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାହିନୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଛଡେଇବାର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କଲି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କହିକି ଏପରି ଭାବରେ, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଲି। ଯୁଆଡେ ଗଲି ମୋ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଗଲା। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନେ ମତେ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଏବଂ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅଗଷ୍ଟ 16 ହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ମୁଁ ଆଉ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 16 ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ମୋର ଶେଷ ସମୟ ମୃତ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି 2 ବର୍ଷ ହବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ ମତେ କଥା କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ବନାଇଛି ଅନେକଙ୍କର। ଅନେକ ଯାଉଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ। ତୁମ ଠାରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କର, ମୁକ୍ତ କର, ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କର। ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବର 18 ପଦରେ, ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ମୁକ୍ତ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହବ। ମନେ ପକେଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡକୁ ଆଉ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି, ନିଜକୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁଛି ମୋର ଆଉ ବେକରେ ଛୁରୀ ଲାଗି ଯାଇଛି। ସେ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯେ ପାଖରେ ଛୁରୀ ଧରି ବସିଛି ସେ କାଟିବ, ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଟିଲା ନାହିଁ। ସେ ଛୁରୀର ଆଉ ସେ ଧାର ମତେ ଗୋଟେ ସୂତା କି କଣ ଭଳି ଫୁଲ ପରି ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ ବି ରକ୍ତ ପଡିଲାନି। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇକି ରହିଲେ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜଗତରେ ନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ସେଇ ତ ବୋଧେ 16 ପର୍ବ 20 ପଦରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଲେ? କ୍ଷମତା ଦେଲେ, ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ସେ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯତ୍ନ କରି ସେ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆଉ ପାଇଛି। ସେଗୁଡାକ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସେଟା କଣ ଗୁପ୍ତରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହେଲା। ବାକ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ସେଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ସତ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଜାଣିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ କିଛି ନାହିଁ, କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ।
बही खातार लेखि रहिले किछि नाही दिन राति बाइबल पढुथिले किछि नाही आउ जियो से गीत संध्या पर्व कहला दिवारात्रि जे ध्यान करे से धन्य जियो से पर्व कहला जे आउ दिवारात्रि ध्यान करिवो बलवान अति साहस कौन पाई मानिबा को करिबा ए सत्य वाक्य को मानंद करंतु सेतेबेले देखिबे बाइबल कौन लिखा अछि परमेश्वर कहले जीसाଙ୍କ द्वारा एही लोक प्रति आम्बे दृष्टिपात करिवा ए दुखी चूर्ण मन आम्भ वाक्य रे कंपमान हुए सबु भूली जांतु पछरे पकांतु निज को निज परिवार समाज गोष्ठी सबु पछरे पकांतु मन वाक्य को समक रखी चलंतु देखिबे केमते प्रभु यीशु मध्य विशेष कथा कहले जन 15:7 रे जदि तुमे मोठलो मो वाक्य तुम ठारे रुहे जा इच्छा मागो दिया अनेक विषय मागुଛୁ पाउनु जेतु वाक्य को आमे ग्रहण करूना वाक्य अनुसार आमे चलुना वाक्य को कड़ा कड़ी भाव में मानिबा को हबो से जियो से पर्व 7-8 पद वाक्य डाहण बाम को जाओ नहीं जे कौन से स्थान को जाओ तमे कुशल पाइबो अपना पथ सफल करियो गुड सक्सेस तमे पाइबो तीनटा कथा कहि सन पुत्र ले जीसु आउ ईश्वर पुत्र स्पिरिट पवित्र आत्मा तापर स्क्रिप्चर धर्मशास्त्र वाक्य चारि रे हला सर्वेंट माने दास प्रभुंक दास प्रभुंकर मनोनीत लोक अभिषेक मु निजे इच्छा करी मु प्रभुंक दास कहले किसी जाय से नहीं हठात प्रभु आसी मना करिवे नहीं किंतु आउ सेथरे कौन सी अंश की अधिकार न से दिन पितरंक निकट को आसी पितर जहन आसी समान हस्तार्पण करते लोक माने पवित्र आत्मा पाउथले जने कुहक कर्म करे लोक सिमोन से भी आउ मन परिवर्तन करथिला डुबन नहीं थिला तेणु ताऊपर भी हस्तार्पण कले से पवित्र आत्मा पाई कारण से हस्तार्पण से पवित्र आत्मा प्राप्त होले खाऊची आउ तापरे से पितरम को से कहला जे थटा प्रयास करी कहि नाही निश्चय जना पड़ुची जहाँ बाइबल देखिले से कहला टंका जाति कहला मते भी से दान दियंतु जहाँ पर हाथ रखी से पवित्र आत्मा पाइबो माने से बहुत निश्चय एक्साइटेड बड़ आउ बहुत से आग्रह तार थिला से बड़ी कार्य तांग परी करिया तेणु करी टंका पैसा देले काल मत देवे पर से भाबी ओदे करते पितर कौन कहले रोक ठोक जवाब दे कहले एथिरे तुमरो अंश की तुमरो अधिकार नाही नीदर पार्ट नॉर पोर्शन इन दिस मिनिस्ट्री ए सभा कार्य तुमरो अंश की अधिकार नाही तेणु किपरि भाबरे से सब पाइबा को हबो मो जीवन को प्रभुठारे समर्पण करी मोर भविष्य सबु किछि विषय समर्पण करी मो प्राण को अप्रिय ज्ञान करी मो ए दान प्राप्त होईची से पितर पाउलंक परी प्रेरित मानक परी मो मध्य केतेकंग उपरे हस्तार्पण करिची सेई मुहूर्त रे सामाने पवित्र आत्मा पाइछंती मोर शिक्षा प्रचार पवित्र आत्मांकर प्रभु वृष्टि दियंती नाना आश्चर्य कर्म करंती ईश्वरंक ठारे मुखापेक्षी नाही आपणक द्वारा मध्य सेमति ही पारियो आपण बदली जान सेमिति स्ट्रिक्ट है कि चलंतु वाक्य को धरी प्रभुंकर इच्छा तांकर आह्वान अनुसार कार्य करंतु ईश्वरंकर दान समूह वो आह्वान अन्यथा हेबना ही लिखाई आत्मिक दान गुड़ा पाइबा पई चेष्टा करंतु आउ पाई जांतु खाली चेष्टा कले तो किछि होबा नहीं सक्सेस सेडी पाई नबा हो पाई जान बड़े समय मन प्राण मु लगेली मते आत्मिक दान दरकार 9टा दान 10 दिन राति उपवास कली किछि खाइली नाही किछि न खाई न पी करिया पई थरे करिकी आउ अल्प केते घंटा अछि 10 दिन कंप्लीट होबा 3 घंटा प्राय अछि ब्रेक हे गला शैतान से परि कार्य कला आउ जे मनस्थ करे आउ थरे करबी पुणी से 10 दिन रात करी कली फुल सक्सेस नहीं गली से जी आपण करंतु पाई खाली टिके प्रार्थना करे मते ए दान दियो प्रभु मु कर देबी नाही से पितरंक कहिला परि हो तमर एतरे अंश कि तमर अधिकार ही नाही प्रथमे जानंतु जे प्रभुंकर आह्वान आपण प्रति कौन अछि से अनुसार आपण को कार्य करिबा कोन तबे अଯଥା परिश्रम करी लाभ कोन से दिन जत अग्नि रे प्रतर कर्म परीक्षा हबो सेते बेलकू कोन हबो ना आउ से अग्नि रे पड़ी जीवो काठ घास छण परी किछ लाभ नै आह्वान योग्य आचरण करे ठीक भाव रे काम करंतु से दिन पुरस्कार मिलियो सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर परी से सब देखा जाए ये सब विषय में बहुत सावधान हुए अनेकों को मु सावधान कराए जे आउ सावधान होउची तो भल कथा जे न होउची नाही मु मोर जहा कर्तव्य मु साधन करे तेणु प्रभु से स्वाधीनता दियंती ए चारिटा भाव रे आज सर्वेंट कहली प्रभु को लोक प्रभु को दास मान
ତାହେଲେ ଯାହା ପୃଥିବୀରେ ମୁକ୍ତ କରିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯାହା ବାନ୍ଧିରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଦିନ ଭିତର ଯାଇ କନ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ନା, ସେମାନେ ଆଉ ଅଗ୍ନିମ ହ୍ରଦରେ ପକା ହବନି, ତାଙ୍କ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଚାଲିଗଲା, ଲେଖାଯାଇଥିବ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବ ନା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାକ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତାହାନି ପ୍ରାଣପଣ କରିକି ଆସିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆଉ ଇଏ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବି। ଲୋକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବା ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନ ଠାରୁ ଭୂତ ଛାଡୁଛି ନା ନାହିଁ? ପଦେ ପଦେ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋର କଥା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଚାଲିଛି। କାରଣ ଏଲିଶା କହିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କହିଲି, ଏଇ ଋତୁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ତୁମ କୋଳରେ ପୁଅ ଥିବ, ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ କହି ମୋ କଥା ଅନୁସାରେ ଠିକ ସେଇ ଋତୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା, ଝିଅ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବି, କେତେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ତାର ଆଶା ଭରସା ନାହିଁ ସେ ପାଇବ କହିକି, ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ସେଇଟା ତୁମେ ହିଁ ପାଇବ, ଆଉ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ପାଇଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, এই ଗୋଟିଏ ଦିଟା କଥା ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେକ ଅନେକ ଅନେକ। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିବ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଦିଶା 44 ପର୍ବ 26 ପଦରେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ସହର, ଗ୍ରାମ, ନିଜ ପରିବାର, ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରତିବାସୀ, ପଡୋଶୀ, ସମାଜ, ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେମିତି ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦବ। এই ଜଗତରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କେତେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ବେକାର ହେଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ବି ନାହିଁ। କଣ ଆଜି ଦେଶ ଏପରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଉତ୍ସବ ହଉଛି, କଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି, ତମର ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୃହ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହବ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କେହି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚତର। ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର। ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କି ଅନ୍ୟଥା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ମାନେ ହବାକୁ ହବ। ଆଜି ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାକୁ ହବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅର ଲିବର୍ଟି, ଫ୍ରିନେସ୍, ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ଏ ଚାରିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହବ। ସନ୍, ସ୍ପିରିଟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ। ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ମିଶେଇ ଦେବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭାବାକୁ ହବ, ଠିଆ ହେବାକୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଜତ ଆଉ ଗାଲାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା ମୁଁ ପଢିଲି ତାର 5 ପର୍ବର 1 ପଦରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। এই ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। এই ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋକେ ପାଇଯିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶବାସୀ, ରାଜ୍ୟବାସୀ, ସହରବାସୀ। এইଟା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କେତେ ବଡ
কর্তব্য কোন দায়িত্ব আমানଙ୍କ উপরে রহিছি তাহলে নহলে নিশ্চয় প্রভু কহিবে সেই পিতর পাউলো জাকব জোহন এমানে তো তুম পরি মଣିষ থিলে আউ সেই সময়ে কেতে লোক সেমান দ্বারা এই স্বাধীনতা পাইগলে তুম দ্বারা কাহি কিছু তো হই পারলা নাই আমানଙ୍କ জীবন আউ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইଯିବ পুরা বিফল হইଯିବ প্রভু নিশ্চয় কহিবে তোমাকে জগত রখাই নথিলা কেবল তুম নিজর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাই তোমার পরিবার পাই তোমার ভবিষ্যৎ পাই কেবল নাহি প্রথমে ঈশ্বরଙ୍କ রাজ্য তাଙ୍କ ধার্মিক ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ଥିଲା তোমার চতুর্পার্শ্বরে থিবা ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାକୁ ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିଛି এই কথা মন ভিতর রখন্তু নিজ পাই নিজ পরিবার পাই প্রতিবাসী পড়োশীଙ୍କ পাই গ্রাম সহর রাজ্য দেশ ইসরায়েলবাসী জগৎবাসীଙ୍କ পাই প্রকৃত স্বাধীনতা আনিବାକୁ হব প্রভু যীশু স্বর্গରୁ আসি বর্তমান সেটা দেবে নাই স্বর্গদূত ମାନଙ୍କୁ পঠাইবে নাই কিরো সরাপ ମାନଙ୍କୁ পঠাইবে নাই কিবা সাধু মানে ଯୋଉମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ এই ଜଗତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି সেই বিশেষ কার্য করিয়া পাই সান যীশু স্পিরিট পবিত্র আত্মা স্ক্রিপ্চর ধর্মশাস্ত্র এবং সর্ভেন্ট প্রভুଙ୍କ প্রকৃত লোক দাস ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ এই স্বাধীনতা ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାରଣ ଚାରିଟା କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟନେସକୁ ବୁଝେଇବ ଗୋଟେ ଗୃହର ଚାରି କାନ୍ଥ ତିନିଟା କାନ୍ଥ କି ଦୁଇଟା କାନ୍ଥରେ ଗୃହ ହୁଏ ନାହିଁ ଜେନେରାଲି ସେଇପରି ଭାବରେ বা আমি এই জগতর মধ্য যেপরি সৃষ্টি আউ তার বর্ণনা তার গণনা করা যায় সেইপরি চারোটি দিগ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ এইপরি ভাবে সেই দিন আউ সেই পক্ষাঘাত রোগী কি 4 জন লোক বহিকি আসিলে গোটে খটিয়ারে সেই খটিয়ার চারোটি গোড় থিব সেইপরি ভাবে কমপ্লিট সম্পূর্ণ স্বাধীনতা শরীরে প্রাণরে আত্মারে ইহকাଳରେ আউ পরকাଳରେ প্রভু ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ସେବାରେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ମନ ଦେବାକୁ ହବ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ Hallelujah, praise the Lord. Urabashabari Allah Rabani Karabatramana Darabashabari Allah Rabani Karaman. প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হোক তোমার নামକୁ ধন্যবাদ দଉଛୁ ଆଜିରେ ସମୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନି ଖାରବା ଶାକାଲା ରାବାନି ଆଦାରବାନି ଖାରବା କେବଳ ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇ ତମର କର୍ମକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଆଉ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ଥାଅ পুনর্বার দাসত্ব জ্বালিরে যোচানো দাও সেই স্বাধীনতা আমানଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ତୁଳିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି କାରଣ ସେଇଦିନ ମୋଶାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କିଏ ବା ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ପାରିଥିଲା ମୋଶାଙ୍କ ଛଡା କିଏ ଥିଲା ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଦେହରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାଟୋଇ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡା ସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଦାରାବାନି ଖାରାବାତ୍ରାମାନା ଦାରାବାଶାବାରି ଆଲ୍ଲା ରାବାନି ଖାରାବାନ୍ଦାନାମା ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୁତ୍କୁ ପିତର ଆସିଲେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କିନ୍ତୁ କେହି ତ କିଛି ସେଇ ସାଧୁମାନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ତ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏନିୟ ପକ୍ଷାଘାତରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ଆଉ ପିତର କହିଲେ ଏନିୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଉଠିଗଲା ତାକୁ ଦେଖି ଲୁଦ୍ ଶାରୋନର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ତାରାବାନି ଖାର ବର୍ଷା ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ପିତର ସେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ନାମକ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିବା ସେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ ଯେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ତାକୁ ସେ କହିଲେ ସୁନା ରୂପା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ତୁମ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଦଉଛି ମୁଁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ କୁଦା ମାରିକି ସେ ଚାଲିଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦାରାବାନି ଖାର ବକ୍ରମାନେ କରବା ତେଣୁ ଆମମାନଠାରୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ଆଶା କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ
जे कौन सी प्रकार से स्वाधीनता मान को पाइबा को हबो एतरे स्थिर रहिबा को हबो आमानकर देश राज्य शहर ग्राम बासी निज लोक मान प्रति मध्य आमानको से स्वाधीनता आनिबा को हबो जीसुंक नाम रे दया करो हालेलुया उराबा बशाबारिया रबा आमानकर देशवासी को दया करो नेता मान को तुम्हें कृपा करो शासन न प्रभु व्यवस्था सबको तुम्हें नियंत्रण करके रख दारबानी खारबार जेपरिक प्रभु तुम लोक माने जो माने सत्य ज्ञात होइछंती जो माने तुम द्वारा मनोनीत अभिषिक्त होइछंती नियुक्त होइछंती एवं तुम लोक माने मध्य जो मानक चक्षु खोला जाइछि विशेष भाव में कार्य करिवे पवित्र आत्मांकर वृष्टि हबो यीशु को ग्रहण करिवे वाक्य मानिवे प्रभुଙ୍କ दास मानकर संगे रे चलिवे आउ सेई प्रकृत आ देश स्वाधीन हब राज्य ग्राम सहर समस्त जगतवासी ईश्वरवासी शुद्धा उदारबानी खारबा शबा उरबात्र माने कारबंगाल रबा आमान को से स्थिर रहा तुम्हें साहाय्य कर जहाँ जहाँ प्रयोजन तुम इच्छा मत तुम्हें ता साधन कर तुम्हार शांति अनुग्रह आम समस्त सहवर्ती हो दिन मानक पिंटू भाई टे बहुत असुस्थ हो गले से दुईटी रविवार मध्य इच्छा कले सुद्धा से गिरजा आसी पारे ना मात्र तुम्हें सुस्थता दल आउ से निजे मध्य आज उपस्थित अच्छा ये तुम आम धन्यवाद दूसरी प्रत्येक को दया कर हालेलुया दूर मान तुम्हें प्रार्थना शुणी अनेक अनेक लोक विभिन्न दूर दूर स्थान खाई प्रभु तुम्हें सुस्थता देच आश्चर्य कर्म मान कर शत्रु शैतान कार्य विनाश कर तुम आम धन्यवाद से दया कर आशीर्वाद कर तुम से स्थिर रख आउ जपरी से तुमको ग्रहण करी आउ प्रभु तुमर सेवा करिवे तुमको प्रेम करिवे भय करिवे उराबाशा काला रबानी खारबा एपरि भाव में तुम्हें अनुग्रह कर जीसुंक नाम रे दया कर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमर कंटा विदा पाद प्रणाम और चुंबन करी एवं तुमर हस्तरे अमानकर सर्पणात्मा सब समर्पण करी नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे एई प्रार्थना करूछि आमेन। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला मनुष्य में तूने जन्म लिया फिर से इस जग में तू आएगा 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 फिर से इस जग में तू आएगा मनुष्य में तूने जन्म लिया फिर से इस जग में तू आएगा। पिता ईश्वरंकर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह पवित्र आत्मांकर सहायता प्रभु यीशुंकर गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती हो आमेन।